By virtue of the authority vested in me as Provincial Governor of Bukidnon, I hereby acknowledge and accept the presentation of the 22 candidates for graduation who have successfully completed the deradicalization program. Congratulations to all graduates, and may you continue to become instruments of lasting peace and development in our province. Congratulations. How can we not be proud and grateful that another batch of 22 friends rescued will finally walk on this stage, no longer defined by their past as a former rebels, but transformed with hope, healing, and renewed purpose. In behalf of the PSWD Balayta Kalinaw, we are very grateful and proud. Dinhi sa Balayta Kalinaw, ang kasakit gipaminaw, ang kasaypanan giila, ug ang pagsalig sa hinay-hinay, sa subli gitukod kauban ang usag-usa. Ang Provincial Eclipse dili lang programa, kini usa ka kamot nga mitabang sa ilang pagbangon, usa ka komunidad nga mituo nga ang tawo mahimong mausab. Ako dako kayo na akong kalipay nga nakahuman ko sa dirad, ma'am. Dako kayo na akong pasalamat yun sa labi na diri sa Balayt Kalinaw. Kaya ang nasabtan ako sa una sa Bukid na wala na, ma'am. Karong adlaw among ipaambit ang ilang mga istorya nga maghulagway sa mapadayunong panaw pangadto sa kalinaw ug pagbag-o. A story of courage, second chances, and the power of community. Excited kay makagraduate dayon, madala-dala og unsay amo ang natun-an diri sa amo ang dirad den sa skills training. Nalipad jud ko, ma'am, nga naka-graduate ko karon. Dako na nga tabang sa gobyerno sa ko. Labi na kong kuan ko sa mga trabaho o masuportan ako og tarong akong mga pamilya, ma'am. Walay kabutangan sa akong kalipay na nag-graduate na sila. Nagpasalamat ko sa ilaha sa pagtabang nila sa mga HR nga mubalikid sa bakan sa panggobyerno. Sa kidugay na mo nga sige contact ni surrender agad siya. Then nagpasalamat po ko nga naka-appeal siya sa dirad kay aron kung naigamay nga kausaban sa iyang kinabuhi, matabangan po ko nga mausab siya. Ang kausaban dili kalit, kini giproseso, gipaningkamutan ug gihiusahan. Nisulod sila dinhi nga puno sa kahadlok ug pangutana. Mugawa sila karon nga puno sa paglaom ug direksyon. So nahimugso ang Bukidnon Deradicalization Program. Nami gisundan of course nga proseso, no? We don't sacrifice quality over quantity. Actually di gyud na mapaspas kay naa may among programa, mga modules nga gisubay nga mulungtad siya sa duha hangtod 3 ka bulan. Nga mamahimong kawang lamang ang ipangtutudlo kanato sa dirad kung dili nato gamiton ang atong mga nakatunan sa pag-uli sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Ang Provincial Enhanced Comprehensive Local Integration Program sa Provincial Government of Bukidnon mapadayunon sa pagpamatuod nga ang reintegration dili lang kabahin sa pag-agak, kabahin kini sa pagbalik sa dungog. Tagaan mo, suportahan mo, kay naman na sa monitoring. Tanawon inyong kahintang, dili mo pasagdan. Pero, dili lang sila ang mulihok. Kamu pod, sirs of moms. Okay ra? Magkasinabtan na ita. Dinhi ang kalinaw, dili lang ginahisgutan, ginabuhat. Ang mensahe karon nga gipaabot nga wala mo na ginusara o galabaw sa tanan, wala mo pasagdi sa gobyerno. Ang pagbalik sa komunidad, dili lang pag-uli, kini pagbalik sa pamilya, pagbalik sa dignidad, pagbalik sa kaugmaon. Kini nga pasilidad sa makausapa, mahimong saksi sa transformation sa atoang mga friends rescued nga kinasing-kasing nga mipaubos dinhi. Ang Balayta Kalinaw nagpamatuod nga ang kausaban posible, nga ang paglaom mas kusgan kaysa kagahapon. Ug unsaon nato nga dili ta magmapasigarbuhon kung ang matag kinabuhi nga mapausab, usa ka kadaugan para sa kalinaw. Para sa Provincial Government of Bukidnon Eclipse Committee, kini dili lamang usa ka programa,
This is Purpose in Action. Kini si Fradeline Ragandang para sa Balay Kalinaw, where hope begins again.